Good morning and happy Sabbath day. It is a beautiful day to spend Sabbath school with our Hope Channel family. Today, I want to invite you into something far greater than a simple opportunity. It is a calling to step beyond comfort, beyond routine, and into a place where purpose becomes action and faith becomes service. A mission trip is not just about travel or new experiences. It is a journey of the heart, one of faith, compassion, and transformation. It's about reaching communities in need, bringing hope where it feels distant, and becoming the hands and feet of God in places where love is deeply needed. In the moments ahead, we will discover what this mission trip truly involves. Where we are going, who we will serve, and how each of us can play a meaningful role in this work. Whether you are called to go to support or to pray, there is a place for you in the mission. Let us open our hearts together and see how we can be part of something that truly makes an impact. So these are the mission trip that we had been. In 2013, God called us to a mission trip here in Cagayan de Oro. One evening, we have heard a call from our friend asking us to do a mission trip. At that time, in 2013, bag-o ra gyud ko ato ng anak. So, mga months pa lang ang akong anak. So, our answer was definitely no, not to go at that time. But the morning after that, I was reading my Bible and it brought me to Matthew 28:19. And kabalutaon sa ang gibutang didto sa Ginoo no sa word niya nga go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. So I told my husband nga I think God wants us to go. So to make the long story short, my family went, even nga wala to sa amo ang budget, but then God provided the means that we were able to go. Why do we always come to mission trip? It's because we saw a lot of miracles. In 2017, it was the largest evangelistic meeting that God will provide ministry joined with the Western Mindanao Conference. We don't have the money to launch a big project, the biggest one in our conference. But then with faith in God, we were able to partner with Western Mindanao Conference and were able to baptize around more than 1,000 souls for the kingdom of God. And in 2018, we also have another mission trip planned, but it was supposed to be our anniversary trip, but it was canceled for some reason. And then when we don't know what to do, we decided to go to Piñan, in near Dipolog City to do another mission trip. And then we discovered that was intended by God, that our vacation will be canceled because of that old man who got baptized. He was very old when we invited him to attend the evangelistic meeting that day, that week, and he was faithfully coming, and then he eventually accepted Jesus Christ and got baptized that Sabbath day. And then the next year, from that, when we came back to Piñan, I asked the pastor how he was, and we were told that he already died. So I know nga atong panahona nga na-cancel among mission trip was really intended for that old man, that he was able to know God. In 2019, we also have another mission trip in Dapitan City. It was an evangelism that it was kind of hard because we know that it was already a decade that wala gyud evangelistic meeting dito for about 10 years, but then God showed us the place nga dito mi, and then naay isa ka nanay dito nga akong naistorya during sa baptism. Nag-ingon siya nga for 17 years siyang gaampo gyud para sa iyang bana nga mobalik na, kay ang iyang anak ning awat na pud sa iyang bana nga
nagsigi na lang pud og inom-inom. And then fortunately katong nga mission trip didto namo gipapuyo ang ila ang kanang amo ang Bible worker sa ilang balay. And so iyang bana na himong Adventist kay nag Bible study sila bag-o, and he was happy nga after 17 years finally ang iyang bana nagpabaptismo na kauban sa iyang anak. In 2021, pud mi mission trip dito sa Siargao. 3 times gito siya nga na postpone na change ang venue. Primero diri ra unta to CDO, unya dito sa General Luna, unya hantud na abot gid mi dito sa Santa Cruz dito sa Siargao. Unya natingala mi nga grabe kaayo kalayo sa among biyahe gikan sa Texas, pila ka sakyanan na among nasakyan unya na lipay mi nga naabot mi didto. Unya anang Friday sa gabi nahibaw-an namo nga ang mga tao didto nasuko di ay kay wala gid to sila walay mga evangelist or mga missionaries maabot didto. Unya nag-ingon sila nga ilaming batuon kuno. Pero praise the Lord nga tungod sa atong free medical outreach, atong paghatag kanila og mga goods o pagtabang sa ilang community, na lipay mi nga wala gyud sila naghuna-huna og dautan sa amua. Unya ang katong isa ka bata nag-istorya gyud siya nga nagampo gyud ko nga padad-an mo missionary dinhi. So mauna siya mga kaigsuuna no nga kung kita di ay tawagon sa Ginoo ato gyud na siyang adtuon. Sa 2023 didto pud mi sa Sirio Osmeña unya diha anang panahona na anay daghan kay nagpalista para sa dental nga free dental nga services nga among ihatag, apan ang amo ang couple of dentist wala gyud na abot. So nabalaka na ang asawa sa pastor kay wala naman may dentista unya. Pero anang Sabaduha kanang isa ka dentist dito sa Dipolog gipadala gyud siya sa Ginoo sa simbahan sa Dipolog aron magkita mi. For how many years kuno wala gyud to siya nag-anha dinha sa simbahan, apan anang adlaw gipugos gyud siya sa iyang apo nga dito mo simba. Unya mauda ito siya ang gihatag sa Ginoo namo. So sa 2 days namo nga mission medical outreach nakatabang gito siya nga dentist. Unya sa 2025 nag-mission trip na pud mi dito sa Malinaw, Aklan, dito sa Visayas dapit, dool sa Boracay. Unya kadna nga lugar mga kaigsuunan dili gyud ay sayon anhaon kay many times ang mga kuan dito ang mga kaiglisyahan dito naghangyo nga maghimo sila evangelistic meeting dito apan wala gyud sila tugti. Unya katong panahon na mga kaigsuunan na lipay mi og dako kay ang mismo ang asawa sa vice mayor ang nagkuan sa amo ang permit, apply sa amo ang permit. So gitagaan mi unya mo to nga mga tawo dito sa duol sa Malinaw nangutana sila giunsa kuno namo pag able to secure the permit nga sila mismo many times gideny man ang ilang permit for evangelism. Kahibalo mi mga kaigsuunan nga ang Ginoo gyud nag-open giha sa door daan nga bisan wala pa mi kahibalo nga mao di ay ito siya ang plano sa Ginoo. Ug ang even ang kanang conference mga pastors ug ang president dito na hibulong gid sila nganong nauna mig-abot dito ang team sa Texas kay sila gani mismo nga gikan sa conference wa pa gay sila naabot atong lugar nga kay tungod dili lagi sila tagaan og permit. And we praise the Lord nga about 80 souls were baptized unya karon naa na sila simbahan didto nga giabang lang mi og kana na ang place nila para simbahan temporary sa ilaa. And karon nga mission trip namo nadto mi sa Dinoman Rojas unya pila na di ay ka mga evangelistic meeting naa didto nga wala gyud sila baptism bisan usa. So nalipay mi karon nga last Sabat nga nakabaptize og 7 ka buok ug maghimo na pud usa mi didto og kanang another church planting. So mga kaigsuunan ako mong promotional talk man ni akong bahin ako ning i-promote nga katong mga tawo unta nga mugbakasyon dinhi sa Pilipinas or asa man ta nga muhatag unta tag panahon bisag usa lang ka semana nga mo share maghimog evangelistic meeting kay para daghan gyud unta ang atong madala didto sa langit.
This mission trip is not just about travel. It is about answering God's call to serve. It is about bringing hope, healing, and the love of Christ to communities around us. So akong gi-encourage ko mga kaigsuuna no nga mahimo unta tang channel of blessing sa tanan kay nganuman mauni ang longing sa Ginoo nga kita mahimo indang hands and feet sa iya. And as a Seventh-day Adventist, we are reminded the mission is the very heart of who we are. No wala ilain gisugo ang Ginoo sa tua kundili ang pag-share sa gospel. We may be the ones going, but the mission belongs also to all of us. Through your prayers, your support, and your partnership, you become part of every soul rich, every little touch, and every heart drawn closer to Jesus. We humbly ask to you to continue to pray for us that God will grant us safety, unity, and spirit filled with the Holy Spirit and as we serve. Pray that we may be truly reflect Christ in all that we do. And it says in Matthew 24:14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world and the witness to all the nations, and the end will come. What a privilege it is to be part of fulfilling this mission. Thank you, Hope Channel and viewers and their church family for your love and prayers and your commitment and support.